Talk to Marie and say, "Good morning, Marie." Bonjour Marie. Bonjour Marie. She answers and says, Bonjour Léo. Comment allez-vous? Bonjour Léo, comment allez-vous? Answer and say, "Very well, thank you." Très bien, merci. Très bien, merci. Let's learn some important words and verbs so we can continue the conversation with Léo. Let's start with the verb to go out. Sortir. Sortir. Say it out loud. Sortir. Sortir. Can you say again? Go out. Sortir. Sortir. Do you remember how to say, "I have to"? Good. Je dois. Je dois. Now say, "I have to go out." Perfect. Je dois. Sortir. Je dois sortir. Marie asks you a question and says, Pourquoi? Pourquoi? Answer her, "I have to go out to buy something." Let's start with to. It shows why or for what purpose something is done. In French we say, Pour. Pour. "I have to go out to." Je dois sortir pour. Je dois sortir pour. I have to go out to buy something. The verb to buy. Acheter. Acheter. Can you guess how to say? To buy something. Pour acheter quelque chose. Pour acheter quelque chose. So how could you say, "I have to go out to buy something"? Je dois sortir. Pour acheter quelque chose. Je dois sortir pour acheter quelque chose. The word excellent in French. Excellent. Excellent. Can you repeat it please? Excellent. Excellent. We have already noted that. I have to. Je dois. I can. Je peux. Listen to Marie. Je peux venir avec toi? Je peux venir avec toi? The verb to come. Venir. Venir.
Can you guess what it means? Je peux venir avec toi? Good. Can I come with you? Je peux venir avec toi? Say this once more. Can I come with you? Je peux venir avec toi? Je peux venir avec toi? Answer her and say, yes, of course, with pleasure. Of course, we have seen it before. Bien sûr. How do you say? Yes, of course. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Yes, of course, with pleasure. With pleasure in French. Avec plaisir. Avec plaisir. Now say, yes, of course. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. With pleasure. Avec plaisir. Avec plaisir. Can I come with you? Je peux venir avec toi? Je peux venir avec toi? Yes, of course, with pleasure. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Good morning, Pierre. Bonjour. Pierre. Bonjour. Pierre. Good morning, Marie. Bonjour. Marie. Bonjour Marie. How are you? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Answer her and say, very well, thank you. And you? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Et vous? She answers and says, very well, thank you. Très bien, merci. Très bien, merci. Now tell Marie, I have to go out now. Je dois sortir. Maintenant. Je dois sortir maintenant. She asks you a question and says, why? Pourquoi? Pourquoi? She asks you another question.
Can I come with you? Je peux venir avec toi? Je peux venir avec toi? Answer her and say, yes, of course. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. With pleasure. Avec plaisir. Avec plaisir. The most natural way to say moi aussi in English is me too. You can also say I also or I also do, have or I also want, depending on the context. Moi. Aussi. Moi aussi. How would you say? Me too or I also? Moi aussi. Moi aussi. So how could you say? I also have to go out. Good job. Moi aussi. Je dois sortir. Moi aussi je dois sortir. Marie asks, can I come with you? Je peux venir avec toi? Je peux venir avec toi? Answer her and say, yes, of course, with pleasure. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Avec plaisir. We previously stated that to work is Travailler. Travailler. say again, to work. Travailler. Travailler. I work. Je travaille. Je travaille. Can you say? I work today. Do you remember this word today? Aujourd'hui. Aujourd'hui. I work today. Je travaille. Aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui. Do you recall how to ask? And you? Et vous? Et vous? Answer and say, me too. Moi aussi. Moi aussi. I also work today. Moi aussi.
Je travaille aujourd'hui. Moi aussi je travaille aujourd'hui. To work. Travailler. Travailler. I have to work. Je dois. Travailler. Je dois travailler. I also have to work. Moi aussi. Je dois travailler. Moi aussi je dois travailler. The house. La maison. La maison. Pour means to when it shows intention to do something, and can also mean for in English when it expresses a benefit, recipient, or purpose. So to say, for the house. Pour. La maison. Pour la maison. Let's form this sentence together. I have to go out to buy something for the house. You may pause the video to carefully consider your answer. Excellent. Je dois sortir pour acheter quelque chose. Pour la maison. Je dois sortir pour acheter quelque chose. Pour la maison. Can you repeat that? Je dois sortir pour acheter quelque chose. Pour la maison. Je dois sortir pour acheter quelque chose pour la maison. And you? Et vous? Et vous? Answer and say, me too. Moi aussi. Moi aussi. I also have to work today. Moi aussi. Je dois travailler aujourd'hui. Moi aussi je dois travailler aujourd'hui. But I'm going to go out later. Do you remember the word, but? Perfect. Mais je vais sortir. Plus tard. Mais je vais sortir plus tard. I also have to work today. Moi aussi. Je dois travailler aujourd'hui. Moi aussi je dois travailler aujourd'hui. Can you say again? Later. Plus tard. Plus tard. How would you say? I'm going to go out. Je vais sortir. Je vais sortir.
But I'm going to go out. Mais je vais sortir. Mais je vais sortir. Later. Plus tard. Plus tard. But I'm going to go out later. Mais je vais sortir. Plus tard. Mais je vais sortir plus tard. I also have to work today. Moi aussi. Je dois travailler aujourd'hui. Moi aussi je dois travailler aujourd'hui. As we have mentioned before that. A woman in French. Une femme. Une femme. To say. It is a woman or she is a woman. C'est une femme. C'est une femme. Kind. Gentille. Gentille. How would you say? Very kind. Très. Gentille. Très gentille. So how to translate this sentence into French? She is a very kind woman. Good job. C'est une femme. Très gentille. C'est une femme très gentille. Another word. An artist. Une artiste. Une artiste. So how to translate this sentence into French? She is a very kind artist. Good. C'est une artiste. Très gentille. C'est une artiste très gentille. In French, in is the feminine singular indefinite article, which corresponds to a in English. It is used before a feminine noun when introducing it for the first time or when it's not specific. Une femme. Une artiste. Une femme. Une artiste. Now I want to say the woman. I want to define this word. We say La femme. La femme. the artist, L'artiste. L'artiste. Une femme. La femme. Une artiste. L'artiste. a chair, Une chaise. Une chaise. Can you say the chair? Good. La chaise. La chaise. To ask who. Qui? Qui?
Who is it? C'est qui? C'est qui? It is an artist. Very good. C'est une artiste. C'est une artiste. Who is it? C'est qui? C'est qui? It is a woman. C'est une femme. C'est une femme. A neighbor in French. Is. Une voisine. Une voisine. How to make it definite in French. The neighbor. La voisine. La voisine. How would you say? She is the neighbor. Perfect. C'est la voisine. C'est la voisine. Ask again. Who is it? C'est qui? C'est qui? Answer and say. It is an artist. Very good. C'est une artiste. C'est une artiste. Very kind. Très. Gentille. Très gentille. So how to say again? She is a very kind woman. Good job. C'est une femme. Très gentille. C'est une femme très gentille. The wife or the woman. It said. La femme. La femme. My brother. Mon frère. Mon frère. To say. The wife of my brother or my brother's wife. We say. La femme de mon frère. La femme de mon frère. Who is it? C'est qui? C'est qui? Respond and say. She is my brother's wife. C'est la femme de mon frère. C'est la femme de mon frère. An artist. Une artiste. Une artiste. The artist. L'artiste. L'artiste. Let's see another word like. A friend. Une amie. Une amie.
The friend. L'ami. L'ami. She is Marie's friend. C'est l'ami de Marie. C'est l'ami de Marie. She is very kind. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Make this question. C'est qui? C'est qui? Answer and say. She is the neighbor. C'est la voisine. C'est la voisine. A neighbor. Une voisine. Une voisine. The neighbor. La voisine. La voisine. Now say. She is Marie's neighbor. C'est la voisine de Marie. C'est la voisine de Marie. Can you say again? She is very kind. Elle est très gentille. Elle est très gentille. A girl or a daughter in French. Une fille. Une fille. The daughter. La fille. La fille. The neighbor's daughter. La fille. De la voisine. La fille de la voisine. C'est qui? C'est qui? She is the neighbor's daughter. C'est la fille. De la voisine. C'est la fille de la voisine. A woman or a wife. Une femme. Une femme. How do you say? The woman. La femme. La femme. A friend. Une amie. Une amie. How do you say? The friend. L'ami. L'ami. A neighbor. Une voisine. Une voisine. The neighbor. La voisine. La voisine. A cat.
Un chat. Un chat. It is an indefinite masculine article. Un chat. The cat. It is a definite masculine article. Le chat. Le chat. It is a cat. C'est un chat. C'est un chat. The cat. Le chat. Le chat. My sister. Ma sœur. Ma sœur. So how would you say? My sister's cat. Perfect. Le chat. De ma sœur. Le chat de ma sœur. And how could you say? It is my brother's cat. Good. C'est le chat. De mon frère. C'est le chat de mon frère. The husband. Le mari. Le mari. So how do you say? A husband. Un mari. Un mari. Now say. He is my sister's husband. Good job. C'est le mari. De ma sœur. C'est le mari de ma sœur. Repeat after me, please. C'est le mari de ma sœur. C'est le mari de ma sœur. Who? Qui? Qui? What? Quoi? Quoi? To ask. What is this? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Say it again. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Respond and say. It is a cat. C'est un chat. C'est un chat. It is my sister's cat. C'est le chat de ma sœur. C'est le chat de ma sœur. C'est qui? She is my sister's friend. C'est l'ami de ma sœur. C'est l'ami de ma sœur. She is my brother's wife. C'est la femme de mon frère. C'est la femme de mon frère. Now let's do this exercise. How do we define these words?
Un canapé. Le canapé. Le canapé. Une chambre. La chambre. La chambre. Un escalier. L'escalier. L'escalier. Un bureau. Le bureau. Le bureau. Un bus. Le bus. Le bus. Une voiture. La voiture. La voiture. Un vélo. Le vélo. Le vélo. Un train. Le train. Le train. A theater in French. Un théâtre. Un théâtre. To say to the theater. Au théâtre. Au théâtre. I go. Je vais. Je vais. He, she goes. Il. Elle va. Il va. Elle va. So how would you say? Jack goes to the theater. Jacques va au théâtre. Jacques va au théâtre. Sarah says, I go to the theater too. Or I also go to the theater. Do you remember how to say to or also? Je vais au théâtre. Aussi. Je vais au théâtre aussi. Or we can say, Moi aussi. Je vais au théâtre. Moi aussi je vais au théâtre. the market. Le marché. Le marché. To the market. Au marché. Au marché. Say again. I go. Je vais. Je vais. To say I go to the market. Je vais. Au marché. Je vais au marché.
How do you say? To the market. Au marché. Au marché. She goes to the market. Elle va. Au marché. Elle va au marché. Now say. Daniela goes to the market. Daniela va. Au marché. Daniela va au marché. Can you recall how to say? To buy. Acheter. Acheter. Something. Quelque chose. Quelque chose. To buy something. Pour acheter. Quelque chose. Pour acheter quelque chose. How do we say? I'm going to buy. Good. Je vais acheter. Je vais acheter. And how to say? She is going to buy. Perfect. Elle va acheter. Elle va acheter. Complete this sentence. She is going to buy something. Good job. Elle va acheter. Quelque chose. Elle va acheter quelque chose. Let's examine this sentence step by step. She goes to the supermarket to buy something. You may pause the video to carefully consider your answer. Elle va au marché. Pour acheter quelque chose. Elle va au marché. Pour acheter quelque chose. Say it again, please. Elle va au marché pour acheter quelque chose. Elle va au marché pour acheter quelque chose. We previously stated that for the house. Pour la maison. Pour la maison. So how could you say? I'm going to buy something for the house. Je vais acheter quelque chose. Pour la maison. Je vais acheter quelque chose pour la maison. Let's see this sentence. We go together. Together. Ensemble. We go. Nous allons. Nous allons ensemble. Nous allons ensemble. The verb to go. Allez. I go. Je vais. Je vais. He, she goes.
Il, elle va. Il, elle va. We go. Nous allons. Nous allons. How to say again. We go together. Nous allons ensemble. Nous allons ensemble. Remember this expression? Je voudrais un café. It means, I would like a coffee. Je voudrais un café. I want a coffee. Je veux un café. Je veux un café. How do you say? I want to go. Je veux aller. Je veux aller. Can you say again? I want a coffee. Je veux un café. Je veux un café. Can you guess how to say? I want to go there. In French, agrega is a pronoun that usually replaces a place or something introduced by a. It avoids repeating a place or idea. Agrega replaces a place instead of repeating the location. So we say, Je veux y aller. Je veux y aller. instead of saying, Je veux aller au théâtre. agrega replaces a place instead of repeating the location. And we say, Je veux y aller. say again. I want to go there. Je veux y aller. Je veux y aller. I also want to go there. Moi aussi. Je veux y aller. Moi aussi je veux y aller. We go together. Nous allons ensemble. Nous allons ensemble. To the theater. Au théâtre. Au théâtre. Now say, we go to the theater together. Nous allons ensemble. Au théâtre. Nous allons ensemble au théâtre. Could you say again? I also want to go there. Moi aussi. Je veux y aller. Moi aussi je veux y aller. Really? Vraiment? Vraiment? Really? Vraiment? Vraiment? Respond and say, yes, of course. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. I really want to go. Je veux vraiment. Aller. Je veux vraiment aller. Repeat it one more time. I really want to go. Je veux vraiment. Aller. Je veux vraiment aller. I really want to go there. Je veux vraiment y aller. Je veux vraiment y aller. As we have seen before. With me, Avec moi. with him, Avec lui. with you, Avec toi. with her, Avec elle. with you, when we are talking to one person politely or addressing multiple people. Avec vous. I want to go with you. Talking to many people. Je veux aller. Avec vous. Je veux aller avec vous. Really? Vraiment? Vraiment? I really want. Je veux vraiment. Je veux vraiment. I really want to go there. Je veux vraiment y aller. Je veux vraiment y aller. I really want to go with you. Je veux vraiment aller. Avec vous. Je veux vraiment aller avec vous. We have seen before. A movie or a film. Un film. Un film. We have seen before this verb. To see. Voir. Voir. I want to see a movie. Je veux voir un film. Je veux voir un film. To see a movie. Pour voir un film. Pour voir un film. I want to go there to see a movie. Je veux y aller. Pour voir un film. Je veux y aller pour voir un film. Say it again, please. Je veux y aller pour voir un film. Je veux y aller pour voir un film. In previous lessons, we saw that a woman is Une femme. Une femme. the woman. We say
La femme. La femme. To say a man is a singular noun phrase and the H in hame is mute, which is why elision and liaison apply in French. Un homme. Un homme. So to say the man. L'homme. L'homme. Can you guess how to say some women or simply women in a general, non-specific sense? D is the plural indefinite article in French. You use D when you talk about an unspecified number of women. Des femmes. Des femmes. As we have already seen, a man, Un homme. some men or men. Des hommes. We make the liaison and we say Des hommes. Des hommes. D means some or just plural nouns in general, non-specific. It's the plural form of un, masculine, and ein, feminine. Des femmes. Des hommes. Now test yourself. How do you say women or some women? Des femmes. Des femmes. How about men or some men? Des hommes. Des hommes. The French say literally means it is or this is, but the translation depends on context. Referring to things we say it is or this is, and referring to people we say he is or she is. So how would you say? He is a man. Good job. C'est un homme. C'est un homme. Ce-sont is a plural form of say. It is used for multiple people or things. Ce sont. Ce sont. So to say, they are men. Ce sont. Des hommes. Ce sont des hommes. Say again. They are men. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Now how to say, she is a woman. C'est une femme. C'est une femme. How about, they are women. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Could you remember how to say, she is a very kind woman? Perfect. C'est une femme. Très gentille. C'est une femme très gentille. Now how to say, they are very kind women. Perfect.
Ce sont des femmes. Très gentilles. Ce sont des femmes très gentilles. Repeat it several times out loud. Ce sont des femmes très gentilles. Ce sont des femmes très gentilles. A man. Un homme. Some men or men. Des hommes. How would you say? They are very kind men. Perfect. Ce sont des hommes. Très gentils. Ce sont des hommes très gentils. As we have seen before. A friend. Une amie. Une amie. So can you guess how to say? Friends or some friends? Good. Des amis. Des amis. We make the liaison between D and ami. Say it again. Une amie. Des amis. She is a friend. C'est une amie. C'est une amie. They are friends. Ce sont des amis. Ce sont des amis. Ce sont des amis. A neighbor. Une voisine. Une voisine. How could you say? She is a neighbor. Perfect. C'est une voisine. C'est une voisine. And how about? They are neighbors. Which one is correct? Ce sont des voisines. C'est une voisine. Good. Ce sont des voisines. Ce sont des voisines. A male neighbor. Un voisin. Un voisin. A female neighbor. Une voisine. Une voisine. Now say. They are neighbors. Good. Ce sont des voisins. Ce sont des voisins. A book in French. Un livre. Un livre. So do you say? They are books. Great. Ce sont des livres. Ce sont des livres. They are very important books. Ce sont des livres. Très importants. Ce sont des livres très importants. Repeat after me. Ce sont des livres très importants. Ce sont des livres très importants.
A woman. This word is feminine. Means une femme. Une femme. women or some women. Des femmes. Des femmes. The woman. La femme. La femme. The women. Les femmes. Les femmes. Let's see this word. A book. It is masculine, that means Un livre. Un livre. books or some books. Des livres. Des livres. The book. Le livre. Le livre. The books. Les livres. Les livres. As you can see, dear students, in the plural we have the same indefinite and definite articles for both masculine and feminine. As we have seen before, some neighbors or neighbors means Des voisins. Des voisins. So how can you say the neighbors? Les voisins. Les voisins. Mary's neighbor. La voisine de Marie. La voisine de Marie. Now say, she is Mary's neighbor. C'est la voisine de Marie. C'est la voisine de Marie. Mary's neighbors. Les voisines de Marie. Les voisines de Marie. How would you say? They are Mary's neighbors. Ce sont les voisines de Marie. Ce sont les voisines de Marie. My brother in French is Mon frère. Mon frère. the daughter is La fille. La fille. How could you say my brother's daughter? You may pause the video to carefully consider your answer. La fille. De mon frère. La fille de mon frère. Say it in plural. My brother's daughters. Les filles. De mon frère. Les filles de mon frère. How about? They are my brother's daughters. Ce sont les filles. De mon frère. Ce sont les filles de mon frère. A child in French. Un enfant. Un enfant. How do you say the child? L'enfant. L'enfant. How can you say children or some children?
Des enfants. Des enfants. The children. Les enfants. Les enfants. Let's see a new verb in French. To take care of or to look after. Garder. Garder. To say I take care of or I look after. Je garde. Je garde. We have said before. A child. Un enfant. Un enfant. The children. Les enfants. Les enfants. My brother's children. Les enfants de mon frère. Les enfants de mon frère. How do we say again? I take care of. Je garde. Je garde. Now can you say? I take care of my brother's children. Feel free to pause the video and take your time to think about the answer. Great. Je garde. Les enfants de mon frère. Je garde les enfants de mon frère. Today. Aujourd'hui. Aujourd'hui. How can you say? I take care of my brother's children today. Great. Je garde. Les enfants de mon frère. Aujourd'hui. Je garde les enfants de mon frère. Aujourd'hui. Now say. My brother's children are very kind. Fantastic. Les enfants de mon frère sont très gentils. Les enfants de mon frère sont très gentils. They are very kind. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Let's do together this exercise. A desk. Un bureau. Un bureau. How would you say? Some desks or desks. Des bureaux. Des bureaux. And how about the desk? Le bureau. Le bureau. And the desks. Les bureaux. Les bureaux. A mirror in French is Un miroir. Un miroir. some mirrors or mirrors. Des miroirs. Des miroirs. The mirror.
Le miroir. Le miroir. The mirrors. Les miroirs. Les miroirs. A table in French. Une table. Une table. How do you say? Some tables or tables? Des tables. Des tables. How about? The table. La table. La table. And. The tables. Les tables. Les tables. A chair in French. Une chaise. Une chaise. How can you say? Some chairs or chairs? Des chaises. Des chaises. And how about? The chair. La chaise. La chaise. And. The chairs. Les chaises. Les chaises. The word father in French is Père. Père. my father. The possessive my is translated according to the gender of the noun. Mon is used with masculine nouns. Mon père. Mon père. In French, see can be translated as this is or it is or he is depending on whether you are presenting, identifying, or talking about someone. So to say it is my father in French or this is my father or he is my father. C'est mon père. C'est mon père. Il est. Elle est. Ils sont. Elles sont. So we use this pronouns to describe a person or thing already known to describe characteristics. So the structure is like that, Ely. Plus and an adjective or profession without article. So we use it with professions, religions, or nationalities, no article. These describe what someone is, not who they are. But be careful, Ali is never followed by these determiners. Like Un, une, des, le, la, les, ce, c'est, mon, ma, mes, etc. in this case we use only see. Let's practice this. Can you remember how to say? He is kind. Il est gentil. Il est gentil. And how about? She is kind. We add L and E. Elle est gentille. Elle est gentille. So here we are describing a specific person, his character or personality. Let's for another example. They are kinds.
When you make an adjective plural in French, it usually takes an s at the end to agree with a plural subject. Ils sont gentils. Ils sont gentils. The feminine plural pronoun. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Let's see other examples. The word teacher in French. Professeur. Professeur. How could you say? He is a teacher. He is a teacher in French, we say. Il est professeur. Il est professeur. But if we add an article like un, you cannot say, Il est un professeur. because "ile" is not followed by a noun with a determiner like un, but rather you say, C'est un professeur. C'est un professeur. because there is an article here. C'est un professeur. Can you guess how to say? He is my teacher. You cannot say, Il est mon professeur. because "ile" never takes a determiner such as mon. So you say, C'est mon professeur. C'est mon professeur. how about? He is the teacher. You cannot say, Il est le professeur. because there is a determiner such as lu. So you say, C'est le professeur. C'est le professeur. so you can say, Il est professeur. C'est un professeur. C'est le professeur. he is French. Good. Il est français. Il est français. Or you can use "c." And we say, C'est un français. C'est un français. we use "c" with the article "n." When telling the time, we always use "ile." For example, it is 1 o'clock. Il est 1 heure. Il est 1 heure. So how would you say? It is 4 o'clock. Il est 4 heures. Il est 4 heures. In French, "c" is used to introduce or identify someone, and in English it is generally translated as "this is." For example, to say, "This is Pierre," we use "c." C'est Pierre. C'est Pierre. Can you guess how to say in plural? These are Pierre and Marta. In French, "Susan" is the plural of "c" and is used to introduce several people. In English, it is translated as "these are." Ce sont Pierre et Martha. Ce sont Pierre et Martha. Now how could you say, "He is a friend" or "this is a friend"? Perfect. C'est un ami. C'est un ami.
But if the friend is female, we say, C'est une amie. C'est une amie. Can you recall how to say, he is the teacher or this is the teacher? C'est le professeur. C'est le professeur. Say again. He is my father or this is my father. C'est mon père. C'est mon père. The word mother in French is Mère. Mère. my mother. And ma is used with feminine nouns. Ma mère. Ma mère. How do you say, she is my mother or this is my mother? C'est ma mère. C'est ma mère. Si and Susan are also followed by an adjective to describe a general element. For example, it is important. Here, si corresponds to the indefinite pronoun cela. Here we are speaking in general. C'est important. C'est important. For example, if you are in front of a landscape, you would say, oh, it is beautiful. It is fantastic. C'est beau. C'est fantastique. C'est beau. C'est fantastique. Be careful when we talk about a specific characteristic of a person or an object, we use a li and not si, for example. When I talk about someone, I say, he is beautiful. Il est beau. Il est beau. Or she is beautiful. Elle est belle. Elle est belle. With an adjective in a general way, we use si with an adjective used for general ideas, concepts, or to give an overall impression. But with an adjective in a specific way, we use a li to describe a specific person or thing. Let's do some exercises. Do you remember how to say, my brother? Mon frère. Mon frère. How would you say, this is my brother? C'est mon frère. C'est mon frère. He is kind. Il est gentil. Il est gentil. This is my brother, he is kind. C'est mon frère. Il est gentil. C'est mon frère, il est gentil. As we have said before, that my husband in French. Mon mari. Mon mari. The word doctor in French. Médecin. Médecin.
How could you say? This is my husband, he is a doctor. Good job. C'est mon mari. Il est médecin. C'est mon mari, il est médecin. How about? She is my neighbor or this is my neighbor. Do you remember how to say my neighbor? C'est ma voisine. C'est ma voisine. This is my neighbor, she is a teacher. Perfect. C'est ma voisine. Elle est professeure. C'est ma voisine, elle est professeure. He is Lara's husband. C'est le mari de Lara. C'est le mari de Lara. Shortly we will listen to a conversation in French between two friends. Let's begin. Bonjour Lara, il y a un bon film ce soir au cinéma. Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Non, ce soir il y a le mariage de Pierre. Mais non. Le mariage, c'est demain. Alors tu viens? Ok, à tout à l'heure. Listen again. Bonjour Lara, il y a un bon film ce soir au cinéma. Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Non, ce soir il y a le mariage de Pierre. Mais non. Le mariage, c'est demain. Alors tu viens? Ok, à tout à l'heure. As we have previously stated, good morning. Bonjour. Bonjour. There is or there are. Il y a. Il y a. Do you remember how to say a movie in French? Un film. Un film. Could you say there is a movie? Il y a. Un film. Il y a un film. Good in French means Bon. Bon. how would you say there is a good movie? Good job. Il y a. Un bon film. Il y a un bon film. Repeat it one more time. Il y a un bon film. Il y a un bon film. Can you recall how to say tonight? Ce soir. Ce soir. There is a good movie tonight. Il y a un bon film. Ce soir. Il y a un bon film ce soir. Or you can say Ce soir, il y a un bon film. Ce soir, il y a un bon film. we previously stated that the cinema. Le cinéma. Le cinéma. At the cinema. Au cinéma.
Au cinéma. There is a movie tonight at the cinema. You may pause the video to carefully consider your answer. Il y a un film. Ce soir. Au cinéma. Il y a un film ce soir. Au cinéma. Say that again, please. Il y a un film ce soir. Au cinéma. Il y a un film ce soir au cinéma. Say it again, please. There is a movie tonight at the cinema. Il y a un film ce soir au cinéma. Il y a un film ce soir au cinéma. Do you remember this verb? To come. Good. Venir. Venir. And how about you want, using the informal way of you? Good. Tu veux. Tu veux. I want. Je veux. Je veux. Tu veux. Je veux. Tu veux. How do you make this question? Do you want? Good job. Tu veux. Tu veux. Or you can ask like this. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? How do you say to watch in French again? Great. Regardez. Regardez. Can you make this question? Do you want to watch? Good job. Tu veux. Regarder? Tu veux regarder? Or you can ask like this. Est-ce que tu veux regarder? Est-ce que tu veux regarder? Do you want to watch a movie? Good job. Tu veux regarder. Un film? Tu veux regarder un film? Can you recall how to say? A good movie. Great. Un bon film. Un bon film. Ask again. Do you want to watch a movie? Good job. Tu veux regarder. Un film? Tu veux regarder un film? Ask again. Do you want to watch a good movie? Good job.
Tu veux regarder un bon film? Tu veux regarder un bon film? As we have previously stated, to come. Venir. Venir. Can you make this question? Do you want to come? Good job. Tu veux venir? Tu veux venir? To say at my home or to my home. Chez moi. Or you can say, À ma maison. better say, Chez moi. Chez moi. so how to make this question? Do you want to come to my home or to my place? You can pause the video and write your answer in the comments. Good job. Tu veux venir chez moi? Tu veux venir chez moi? As we have previously stated, to go. Allez. Allez. To go. Or, in order to go. Pour. Aller. Pour aller. How would you say? To go there. Can you remember how to say there when replacing a previously mentioned place? Very good. Pour y aller. Pour y aller. How about together? Ensemble. Ensemble. Can you say again? To go there. Very good. Pour y aller. Pour y aller. To go there together. Very good. Pour y aller. Ensemble. Pour y aller ensemble. Do you want to come to my home or to my place? You can pause the video and write your answer in the comments. Good job. Tu veux venir chez moi? Tu veux venir chez moi? Say again. In order to go there together. Or better say, so we can go there together. This sounds natural and is what native speakers usually say. So, in French, you say, Pour y aller. Ensemble. Pour y aller ensemble. how to ask. Do you want to come to my home in order to go there together? Or better say, do you want to come to my home so we can go there together? Tu veux venir chez moi? Pour y aller ensemble? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble? Repeat after me, please. Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble?
Say again. To watch. Regardez. Regardez. To watch or in order to watch. Pour. Regardez. Pour regarder. As we mentioned earlier, that and in French. Et. Et. And to watch. Et pour regarder. Et pour regarder. How would you say? In order to watch a good movie or to watch a good movie. Good job. Pour regarder. Un bon film. Pour regarder un bon film. Pay attention here. You want to watch it. Tu veux. Le regarder. Tu veux le regarder. Le is a direct object pronoun that replaces a masculine noun. In this case, it's replacing le film, the movie, and means in English, it. Tu veux le regarder. Tu veux le regarder. Again. Good morning, Lara. There's a good movie at the cinema tonight. Listen carefully. Bonjour Lara, il y a un bon film ce soir au cinéma. Bonjour Lara, il y a un bon film ce soir au cinéma. Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? How can you make this question? Do you want to watch it? Perfect. Tu veux le regarder? Tu veux le regarder? To watch it. Pour. Le regarder. Pour le regarder. And to watch it. Et le regarder. Et le regarder. Again. Il y a un bon film ce soir au cinéma. Il y a un bon film ce soir au cinéma. Now make this question. Do you want to come to my home so we can go together and watch it? Very good. Tu veux venir chez moi? Pour y aller ensemble. Et le regarder? Tu veux venir chez moi? Pour y aller ensemble et le regarder? Say this one more time. Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble? Et le regarder? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? The word a wedding in French is Un mariage. Un mariage. the wedding. Le mariage. Le mariage. Can you say, there is a wedding? Perfect. Il y a un mariage. Il y a un mariage. And how about,
There is the wedding. Il y a. Le mariage. Il y a le mariage. Let's form this sentence together. There is Pierre's wedding. Il y a. Le mariage. De Pierre. Il y a le mariage. De Pierre. Il y a le mariage de Pierre. Tonight there is Pierre's wedding. Ce soir. Il y a le mariage de Pierre. Ce soir il y a le mariage. De Pierre. Ce soir il y a le mariage de Pierre. Can you say again? There is a good movie tonight at the cinema. Il y a un bon film ce soir. Au cinéma. Il y a un bon film ce soir au cinéma. Now make this question. Do you want to come to my home so we can go there together and watch it? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Now say, no. Tonight there is Pierre's wedding. Non. Ce soir il y a le mariage de Pierre. Non. Ce soir il y a le mariage de Pierre. Tomorrow. Demain. Demain. The wedding is tomorrow. Le mariage. C'est demain. Le mariage, c'est demain. In French, when you talk about when something happens, a day, a date, you usually say, si. Le mariage, c'est demain. Tonight. Ce soir. Ce soir. Tomorrow. Demain. Demain. Say again. The wedding is tomorrow. Le mariage, c'est demain. Le mariage, c'est demain. How do you say? The wedding is tonight. Le mariage, c'est ce soir. Le mariage, c'est ce soir. When I don't agree, I say of course not, or no way, in French. Mais non. Mais non. How could you say? No way, the wedding is tomorrow. Mais non. Le mariage, c'est demain. Mais non. Le mariage, c'est demain. Now say. There is a good movie tonight at the cinema. Il y a un bon film ce soir au cinéma. Il y a un bon film ce soir au cinéma.
Do you want to come to my home so we can go together and watch it? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Could you say? No, tonight there is Pierre's the wedding. Non, ce soir. Il y a le mariage de Pierre. Non, ce soir il y a le mariage de Pierre. Now how to say? No way, the wedding is tomorrow. Mais non. Le mariage, c'est demain. Mais non. Le mariage, c'est demain. The verb to come is. Venir. So to say I come. Je viens. Je viens. You come or you are coming depending on the sentence you say. Tu viens. Tu viens. Je viens. Tu viens. Je viens. Tu viens. Are you coming to my home? Do you remember how to say to my home? Very good. Tu viens. Chez moi? Tu viens chez moi? Say again. Are you coming to my home? Tu viens chez moi? Tu viens chez moi? To go there. Pour y aller. Pour y aller. To go there together. Pour y aller ensemble. Pour y aller ensemble. So how would you say? To go there together and watch the movie. Or you can say, so we can go there together and watch the movie. Pour y aller ensemble. Et regarder le film. Pour y aller ensemble et regarder le film. We have already noted that so in French is. Alors. Alors. So, are you coming? Alors. Tu viens? Alors, tu viens? Are you coming to my home? Very good. Tu viens. Chez moi? Tu viens chez moi? Still go there together and watch the movie? Or you can ask like this, so we can go there together and watch the movie. Pour y aller ensemble. Et regarder le film? Pour y aller ensemble et regarder le film? To go there and watch it?
pour y aller. Et le regarder? Pour y aller et le regarder? Say again. So. Alors. Alors. So, are you coming? Alors. Tu viens? Alors, tu viens? See you later, or see you soon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a un bon film ce soir au cinéma. Tu veux venir chez moi pour y aller ensemble et le regarder? Respond me and say. No, tonight there is Pierre's wedding. Non. Ce soir il y a le mariage de Pierre. I respond you and I say. No way, the wedding is tomorrow. Mais non. Le mariage, c'est demain. So, are you coming? Alors, tu viens? Alors, tu viens? Okay, see you later. Ok. À tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure. How was your answer? Was it correct? Excellent.